Zdravo svima, moje ime je Svetlana i sa vama dijelim svoje iskustvo i stečeno znanje za 18 godina rada sa psima i ostalim kućnim ljubimcima. Danas se družimo na prelijepom Skadarskom jezeru, u vožnji brodićem sa našim drugarima iz Eagle Boata i želim da napomenem da su pet friendly i da sa njima možete da doživite zajedno sa vašim ljubimcima sjajno iskustvo u vožnji Skadarskim jezerom. Danas je sa nama naravno i Babe. Baby je ženka Stafforda i sada je starosti 4 mjeseca i upravo danas ćemo govoriti o periodu šteneta od 4 mjeseca. Ono na što ćemo staviti fokus je i dalje, kao i u prošloj epizodi smo pričali dosta o socijalizaciji, tako će nam i ovog puta fokus biti na socijalizaciji, iz razloga što je ovo period ispitivanja ili u prevodu to vam je period kada svoje štene učite svim navikama sa kojima će se kasnije susretati. Zato nam je danas i bio cilj da dođemo na Skadarsko jezero, gdje će Baby da se susretne i sa vodom, i sa vožnjom brodićem, i sa pticama, i sa raznim drugim životinjama i da na taj način upozna okruženje sa kojim kasnije može sa svojim vlasnicima vrlo lijepo da uživa. Njoj nije danas bilo uopšte niti stresno, čak se i raduje pticama, tako da sljedeći put kada dođemo nećemo apsolutno imati nikakvu njenu reakciju na ovo jer je već upoznala sve što može da upozna na Skadarskom jezeru. O periodu socijalizacije, odnosno tom periodu učenja od 3. do 6. mjeseca je period kada stičete navike. Već smo pominjali u prethodnim epizodama da je bitno da psima uvodite rutine. Na svakodnevnom nivou radite. Da li je to 15-20 minuta, potpuno je nebitno, ali neka pas ima svaki dan po neki zadatak. I naravno, kao i uvijek što smo govorili, kroz igru i kroz poslasticu se i najbolje uči. Kao što smo pričali u prethodnim epizodama, rana socijalizacija, odnosno generalno socijalizacija pasa je jako bitna i u ovoj epizodi ćemo dosta vremena posvetiti tome. Radite sa svojim psima, ponovit ćemo da psi vole rutine i na svakodnevnoj bazi radite sa njima. Na taj način stičete radne navike i vas, a i vaših kućnih ljubimaca. Socijalizovani psi su psi koji kroz život sa vama idu bez straha i stresa. Nesocijalizovani psi budu vrlo često plašljivi, a iz tog straha vrlo često proizilazi i agresivnost psa. Dakle, upoznajte ga sa svim stvarima, okolinama i svime da bi u kasnijem periodu imali kućnog ljubimca, odnosno druga koji može da vas prati u svim vašim izletima i avanturama. Baby je, rekli smo, sada uzrasta 4 mjeseca i da vam se pohvalimo. Imamo jednu novost, Baby su počeli da se mijenjaju zubići. Ostale je već bez par njih, ali to je potpuno normalno. Individualno je psa do psa, nekom zubići krenu da se mijenjaju ranije, od 3. 4. mjeseca zavisi, ali to je taj neki period kada zubi krenu da se mijenjaju. Zubi rastu negdje najkasnije do 7. mjeseca starosti psa i to je period kada izrastu stalni zubi. U periodu rasta zuba potrošnja kalcijuma u organizmu se povećava za nekih 70%. I to je period kada je bitno da možda eventualno nadoknadimo kalcijum. Kalcijum nije nužan, znači nije poenta dodavati svakom psu kalcijum. Naravno, uvijek ćete se konsultovati prije dodavanja kalcijuma, u kojoj mjeri i koji kalcijum će to biti. Konkretno kod Baby smo uključili kalcijum, dobit će dozu od nekih mjesec dana kalcijuma shodno njenoj kilaži i uzrastu, jer Baby je ipak pas srednje veličine, ali mislim da joj je kalcijuma nešto malo potrebno jer je dosta brzo izrasla između perioda 3. i 4. mjeseca. Ukoliko pas jede granuliranu hranu koja ima dovoljan procenat kalcijuma i fosfora i D vitamina u njoj i ukoliko pas nije neke velike rase, nije potrebno da dodajete kalcijum. Tako da, još jednom da napomenem, uvijek se konsultujte prije dodavanja kalcijuma. Nije nužno da svaki pas, odnosno svaki pas u shodno veličini i uzrastu da dobija kalcijum, ali uvijek se konsultujte prije nego što ga uključite u ishranu. Baby je i dalje u ovom periodu od 4 mjeseca na 3 obroka i tako će se hraniti i do 6. mjeseca. Ono što bih voljela da napomenem je da pratite tabelu ishrane, odnosno shodno hrane koju koristite za vašeg psa
i da obratite pažnju na tabelu, da gledate kilaža psa je obično izražena kao kilaža psa kad odraste. Znači ne gledate kilažu trenutno psa, nego kilažu psa kad odraste. Na primjer, kod Baby gledamo kilažu odraslog psa srednje veličine do 35 kg i na osnovu toga joj određujemo količinu granula, odnosno gramažu granula. Što se tiče nekih drugih stvari za ovaj period, što se tiče ishrane, ne minjate ništa. I dalje ima 3 obroka koja su konstantna u isto vrijeme, u neko isto vrijeme u toku dana i naravno uz neku poslasticu zbog učenja i nagrade, i to je to što se tiče ishrane u periodu 4. mjeseca. Ono što je isto bitno za ovaj period rasta zuba je odabir igračke za vašeg ljubimca. U periodu rasta zuba birat ćete igračku koja je od kanapa ili platna, nekog mekog materijala kao što je ova Babyna koja proizvodi 5 zona. Znači to su igračke sa kojima postoji najmanja vjerovatnoća da se zubi koji su u rastu i razvoju povrijede. Naravno možete birati igračku koja je od nekog tvrđeg materijala, odnosno te tvrde livene gume, ali ćete gledati da je prilagođena potrebama vašeg šteneta, odnosno štenetu uzrasta od 4 mjeseca. Budite slobodni da nas konsultujete što se tiče odabira igračke, jer sam sigurna da ćemo zajedno doći do idealnog rješenja igračke za vaše ljubimce. Dragi drugari, to bi bilo sve što se tiče današnje epizode i priče o 4. mjesecu. Naredno druženje će biti kada Baby bude imala 5 mjeseci i tada ćemo pričati o bitnim stvarima za 5. mjesec. Do tada budite dobri, radite svaki dan sa vašim psom, budite slobodni da nam se javite i da nas konsultujete oko bilo kakvih pitanja i nedoumica koje imate. Mi sada odosmo da uživamo u vožnji Skadarskim jezerom, a probat ćemo i da se okupamo, zašto da ne. Vi nam se javite, pišite nam na našu Instagram stranicu 5 zona PG, na našu Facebook stranicu 5 zona PG ili svratite do nas. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Marka Miljanova broj 5 u Podgorici. Do sledećeg mjeseca, gledamo se.